Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tmina tkounou bi khair ala khair. Donc aujourd'hui, j'ai préparé un super tagine. اليوم وجدت واحد الطاجين بالخضرة اللي بقات ليا في الثلاجة. Donc c'est un tagine avec le reste des légumes qui me restaient dans mon réfrigérateur. Donc voilà les légumes qui me restaient. Donc on peut faire avec n'importe quel légume un tagine. اليوم غادي نوريكم هاد الخضره اللي بقات ليا في الثلاجه. المهم تقدروا ديروا باي خضره بغيتو tagine. Donc je vais vous citer les légumes que j'ai sur mon plan de travail. Donc comme on voit bien, j'ai des haricots verts, j'ai de l'oignon, tomate, des carottes, un piment, aubergine, une courgette, la patate douce et un coin. المهم كما كتشوفوا في لا فيديو عندي اللوبيا، عندي القرعه، عندي خيزو، عندي الفلفله، عندي بصله، عندي مطيشه، عندي بطاطا حلوه، عندي بودنجاله وحده، وعندي السفرجل، وعندي هنا قزبر ومعدنوس، واحد الدريسه ديال الثومه وفلفله حاره. Donc j'ai du persil, de la coriandre, un piment fort et une petite gousse d'ail. Donc on peut faire n'importe quel avec n'importe quel légume ce tagine. Donc on va passer à la recette. Donc là cette recette je vais la préparer avec du poulet fermier. هنا عندي شويه ديال الدجاج البلدي. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle viande, poulet, dinde, agneau, vous mettez ce que vous voulez du veau. تقدروا ديروا بالدجاج اللحم اللي بغيتو. Donc là j'ai bien coupé tous mes légumes. هنا قطعت الخضره كامله كما كتشوفوا في la vidéo. Donc là je vais commencer à mettre mes légumes dans ce tagine. là غادي نبدا نحط خضره tagine. Donc là on va commencer par les oignons. انا غادي نبداو بالبصله، نديرو شويه ديال البصله. Donc on rajoute l'aubergine. انا غادي نزيدو هاد البودنجان، هاد البودنجان هكا. Je vais mettre par-dessus la viande. انا غندير من الفوق اي اللحم اللي بغيتو. هنا اختاريت انايا الدجاج البلدي. Vous pouvez mettre n'importe quelle viande comme je vous ai dit précédemment. Moi j'ai choisi du poulet fermier. Donc là je vais mettre un peu de sel, de poivre, de curcuma et de gingembre. انا غادي ندير شويه ديال الملحه على حسب الذوق، شويه ديال البزار، شويه سكينجبير وشويه ديال الخرقوم عود. le reste de l'oignon. انا غادي ندير داك البصله، نص البصله اللي بقات ليا. درت بصله كبيره، المهم فرقت على جوج. Donc comme on voit sur la vidéo, je vais mettre commencer par les carottes. انا غادي ندير خيزو. Et au fur et à mesure, je rajoute les légumes qui me restent. Donc je vous laisse avec la vidéo, je reviens avec vous juste après.
Donc là, voilà le tagine avec les légumes. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est tout le reste des légumes qui me restait dans mon réfrigérateur. كما قلت لكم هذا هو الطاجين الخضره اللي بقات ليا كامله في الثلاجه دونك خرجتها ودرت بها الطاجين. دونك لا جو راجوت ان بو دو سيل، غنزيد شويه ديال الملحه، دو بوافر، خنزر، سكينجبير، ان بو دو جينجومبر اي دو كركما، وغنزيد خرقوم عود من الفوق. Là, je vais rajouter un peu de paprika. Là, je vais dire la tahmera pour donner le goût et la couleur. Là, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Là, je vais dire le à peu près 5 grandes cuillères à soupe. تقريبا واحد 5 ديال المعالق كبار ديال الزيت البلدية. Donc là, pour finir, je vais prendre de l'eau. هنا غادي نهز شويه ديال الماء mais vraiment شويه. Je vais prendre à peu près 4 grandes cuillères à soupe d'eau, pas plus. هنا غادي نزيد واحد 4 ديال المعالق ديال الماء، ما تزيدوش اكثر حيت الخضره كامله غتلق لينا الماء. Donc pas plus de 4 cuillères parce que là on a les légumes qui dégorgent d'eau. Donc voilà, mon tagine est prêt. Là عندي tagine ça fait la وجد. Je vais le fermer. غادي نسدو وغادي نديه يطيب عافية مهيلة. Donc là je vais le refermer comme je vous ai dit et à feu. Donc, pas très fort, le tagine comme on connaît. Il faut vraiment le cuire à une basse température. Voilà mon tagine après 1h45 de cuisson. المهم واحد الساعة و45 دقيقة ديال الطياب. الطاجين وجد. نتمنى يعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À bientôt pour d'autres recettes.